Okay. So an induction motor. So ni kita nak tengok kepada equivalent circuit. So the equivalent circuit of an induction motor. Okay. So kalau secara ringkas saya nak sebut kat sini adalah induction motor, the equivalent circuit of induction motor is macam 90% similar to the transformer. Okay. So an induction motor has two magnetically coupled circuits, the stator and the rotor. Okay, so the rotor dia ada the short circuit lah. And this is similar to a transformer that the secondary side is rotating. The beza dia adalah dekat ni lah, dekat secondary side lah. So when they rotating lah. And then it's short. Okay, rotate and short. Okay, itu term-term yang penting lah. So the motor has a balanced three-phase circuit. Okay, consequently the single phase representation is sufficient. So kalau kita gunakan single phase pun sebenarnya dia mencukupi lah. Okay. So both of the stator and rotor have a winding. Okay, rotor and stator they have winding. So when they have a winding, so they have a resistance and also the leakage. Okay, ada leakage, inductance, ada okay. Okay, the stator and rotor winding are represented by resistance and leakage reactance connected in series. Okay, lepas tu dia sebut kat sini, kedua-duanya dia tu adalah connected in series. Okay, so, maksudnya resistance and inductance connect in series at the stator. Rotor pun sama juga. Okay, kalau kita tengok, kalau transformer dia tak ada. Okay, dia selepas daripada number of turn tu, dia tak ada lagi resistance kan. Okay, so kalau untuk yang ni ada, sebab dekat rotor tu ada winding. So bila ada winding, dia akan ada resistance. Bila ada resistance, since current flow, bila ada current flow, dia akan ada magnetic field. So bila ada magnetic field, mesti ada leakage. So bila ada leakage, adalah reactance lah. Bila ada reactance, maksudnya ada inductor. So a transformer represent the magnetic coupling between the two circuits. The stator produce a rotating magnetic field that induce voltage in the both winding. So kita kena ingat bila dia ada induce, bila dia ada produce magnetic field, so dia akan ada magnetizing reactance. Same like transformer at the primary side. Okay, magnetizing reactance. And a resistance connected in parallel representing the magnetic field generation. Okay, and then the resistance, okay, represent the eddy current and hysteresis losses in the iron core. So second, untuk primary side, same like, bukan similar, same like transformer primary side juga. Okay, so stator punya equivalent circuit same like primary side in the transformer, same. Yang membezakannya adalah dekat secondary side. So the induced voltage is depending on the slip and the turn ratio. Okay, so dia kata induced voltage is depending on the slip. So akan ada equation yang selepas ini dia berkaitan dengan ada S. Dia akan ada S lah. Dia akan ada darab dengan S. Dan juga the turn ratio. Tapi kat sini tak ada turn. Tak ada number of turn. Okay. Macam mana pula tu? Dia tak panggil turn, tapi dia panggil sebagai effective ratio. Effective ratio. So sebab tu dia punya nama dia AEFF. So kalau kita tengok kat sini, dia ada dua side. Satu side adalah stator, satu side lagi adalah rotor. So kita tengok untuk primary side ni similar lah. Like primary side in the transformer. So dia ada resistor, dia represent the copper losses, and then ini leakage, and then ini adalah magnetizing component, and this is the losses component, eddy current dengan hysteresis losses. Kemudian dia ada macam seolah-olah macam coil lah, macam number of turn. Okay, kemudian dia induce voltage di rotor. So bila dia induce voltage, dia akan induce current boleh flow because of short circuit tadi. Okay, so bila current flow, akan ada juga leakage.
Okay, so that's why ada inductance, and then bila ada current boleh flow, adalah conductor. Conductor tu macam winding lah seolah-olahnya kan. Ada copper ke apa kan, ada lagi copper losses. Okay, so that's why they represent copper losses tu as a resistor. Okay, so if we look back to the transformer flux graph ataupun BH curve. BH curve, okay. Actually BH curve tu samalah macam yang ni So ni boleh represent macam B, yang ni boleh represent dengan H lah. Okay, mana ni macam force lah kan, ataupun current lah current flow. Ni boleh katakan macam bergantung kepada current. So atas ni bergantung kepada flux. So okay, so dia punya relationship, okay, kalau kita compare balik dekat transformer, relationship dia is not a linear, but there is a saturation curve. Dia kalau boleh tengok balik nanti, so mula-mula nampak macam linear kan, lepas tu hujung dia akan ada saturation curve. Okay, however for the induction motor, the curve is shallower. So dia lebih rendah lagi. Okay, dia memerlukan current yang lebih tinggi. So kalau sini current sikit, kalau yang transformer current sikit dia dah generate flux tinggi. Okay, kalau induction ni dia perlukan current yang banyak, barulah dia boleh generate flux yang tinggi lah. So this happen because of the air gap lah. So kat stator dengan rotor tu ada air gap kan. So then that's why dia perlukan more current lah. Okay, so when there's a air gap, dia ada rintangan ataupun reluctance. They increase on the reluctance. Then more magnetizing current is needed. Okay, so now kita nak tengok juga lah macam mana dia boleh relate dengan transformer, the transformer model or an induction motor. Of an induction motor ni sini. Okay, so the primary impedance, which the resistor, inductance and others lah kat situ kan, the impedance lah, everything. And the magnetizing current of the induction motor are very similar to the corresponding component in the transformer equivalent primary circuit. The induction motor differ from the equivalent circuit of the transformer in the term of effect of varying rotor frequency. Okay, so dia akan ada effect dekat ER nya. So sebab dia ada effect dengan frequency, so ER ni pun, okay, ER adalah di sini ER ni secondary, boleh katakan rotor punya ni. So akan ter-effect dengan frequency. Okay, and also the rotor impedance and also the inductance lah. Okay, so the magnitude of the induced rotor voltage, okay, induced the magnitude maksudnya nilai dia lah, value dia. Induced rotor voltage is directly proportional to the slip of the rotor. Okay, kita pun dah tengok tadi, so largest value during lock, so S equal to 1 lah kalau dia dah lock tu, and then smallest during the synchronous speed. Okay, so kita tengok kat sini, dia kata E yang ER ni, E rotor induced voltage at the rotor side is equivalent when slip dia macam pengkali lah sebenarnya. Okay, bayangkan kalau S ni 1, okay, S equal to 1, what happen actually is Nm equal to N sink minus Nm lah, N slip, because Nm so bila equal to 1, so nanti slip equal to N slip N sink. Okay, so bila dia S equal to 1 mean that Nm equal to 0, dia tak bergerak. So maksudnya bila dia rotor tu tak bergerak, voltage akan induce pada tahap yang maksimum. Okay, induce voltage at the rotor at the maximum lah. Okay, so kalau dia bergerak sama pula dengan
NSYNC tadi tu. So S equal to 0, dia akan jadi 0 lah. Okay. So bila di in between, so maksudnya adalah kadang mungkin dia laju sikit. So dia bergantung. So that's why dia kata directly proportional to the slip of the rotor. Okay. So nilai dia adalah bergantung lah. Dia bergantung kepada nilai slip ni. So nanti equivalent circuit akan ada yang final equivalent circuit. So yang tadi tu baru gambaran awal So akan ada lagi dia akan ada term-term yang dipanggil dependence term lah. Dia sebab dia bergantung kan. So bergantung kepada S, voltage bergantung kepada frekuensi. So dia kena ubah lah. Okay, dia kena ubah dia kena masukkan relationship tu. Okay, so then R. So dia kata kat sini R is constant. So R memang kita tahulah dia tidak bergantung kepada mana-mana kan. Sebab dia losses bergantung kepada current wire tersebut. But the XR, which is the impedance, inductance, is dependent on the slip. So ini pun bergantung kepada slip lah. So XR, kalau kita tahu dia punya inductance, dia punya is equal to the angular velocity times inductor lah. So ini inductor lah in Henry Ni Henry jangan lupa in Henry So angular velocity is equal to 2 pi Fr. Okay, times n and Henry. So kita nampak ni ada Fr ni. So Fr ni kita boleh gantikan dengan, so kita tahu tadi Fr equal to SFE. Kita dah tengok tadi kan. So by Fr equal to SFE, so XR is equal to S XR RO lah. Okay. So dia bergantung kepada slip juga. Okay, ni dia bergantung kepada slip. Kalau dia laju maksimum, dia akan dapat maksimum lah. Kalau dia kosong, dia akan kosong juga. Okay. So then kita nak measure current. So tadi kita dah tengok kan, sini ada ER. So sini tadi ada inductance, sini ada resistor kan. So sini ada XR, sini ada RR. So tadi ini ada ER kan. Okay, and then kita ada IR. Okay, so now kita nak measure IR lah. So IR, kita tahu ZR adalah RR plus JXR. Okay, and then bila kita nak measure I, dia macam Ohm's law lah, VIR lah, ataupun Z kan. Okay, so ER, so dia dah ganti kat situ lah. So RR plus JXR. Okay, and then ER ni kita gantikan tadi. Kita dah ada ER over S RO. Okay, and then yang X ni pun sama. XR ni pun sama lah. SR ni pun kita gantikan. Okay, so bila kita dah gantikan, kita dapat satu equation yang baru lah. Okay, so di sini kita dapat lihat bahawa di bawah ni adalah dia punya impedance, total impedance. Okay, so kita dapat satu formula yang baru lah di sini. Okay, so kalau kita susun balik, okay, kalau kita susun balik mengikut yang ni, kalau kita ikut yang ni, kita akan dapat satu formula yang ataupun circuit yang baru bukanlah circuit yang baru, circuit yang sama, cuma dia punya term tu ada sikit perubahan. Okay, contohnya di sini saya lukiskan semula So dia akan dapat seperti inilah seolah-olahnya, plus minus okay, ini adalah E RO, so ini adalah J X RO, ini adalah R over S. Okay, so ini adalah dia punya final secondary side final secondary side punya circuit.
Okay. So daripada yang tadi awal ni digantikan jadi macam ni. Okay. So kalau kita tu ialah kalau kita tambahkan je ni, tambahkan dia ni impedance, dia dapatlah yang ni. Okay. So kalau kita measure I pun samalah. Okay. So finite equivalent circuit kalau kita tengok transformer, kita juga ada primary and secondary side. So once we want to calculate, sometimes we refer to the one side. Okay, either at the secondary side or the primary side. Okay, so there have some conversion lah, ada calculation dia lah kat situ kan. V sama dengan A, VS. Okay, ni untuk transformer Okay, dan kita ada prime dan sebagainya lah. Kita nak namakan dia sebagai macam mana pun. Okay, for E1, so if you can see the E1, so E1 ini kita samakan jugalah. So E1, so yang primary side kan, so is equal to effective ERO. Okay, ataupun nama dia lah E prime R lah. Okay, so the I2 become IR over A effective. So ini dia refer to the primary side lah. Macam ni kita nak bring the secondary side tu. Yang secondary side yang ni, okay, yang ni kan, yang bahagian sini, kita nak merujuk kepada primary side. Okay, kita just macam gunakan konsep transformer je lah, darab dengan turn ratio tu lah. Okay, so ni pun sama lah, kita ada bahagi dia dan sebagainya lah. Kalau impedance kita ada square kan. Okay, so kita refer, kita pindahkan je. So di sini dia ubah nama dia ubah. Di sini dia tulis I2. Okay, Z2 dia ubah. So jadilah seperti ini. Ini macam final lah. Final equivalent circuit. Okay, so di mana primary side they remain the same, and then the secondary side dia ada calculation. So daripada XR become XRO, now become X2 So adalah dia punya relationship tu. Jangan lupa relationship tu. Okay, so inilah. So kalau kita gunakan Kirchhoff voltage law, nanti kita boleh buatkan persamaan lah untuk kedua-dua nanti.